Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita dengan pertanyaan terlebih dahulu, ya. Jadi ini salah satu metode pembelajaran di dalam Al-Qur'an, ya. Mau nggak gitu ya? Mau nggak aku kasih tahu siapa orang yang paling rugi? Dari pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kul, ya, katakan, apakah, kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, katakan, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita dengan pertanyaan terlebih dahulu, ya. Jadi ini salah satu metode pembelajaran di dalam Al-Qur'an, ya. Mau nggak gitu ya? Mau nggak aku kasih tahu siapa orang yang paling rugi, ya? Nah, pas banget ini awal-awal tahun, ya. Kita kan pengen orang yang beruntung, ya. Siapa sih orang yang paling merugi itu gitu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Ini orang yang paling merugi, ya. Dia udah mikir, wah ini yang terbaik, ini yang terbaik, ini yang terbaik, inilah yang saya lakukan, the best, the best, the best, the best, ya. Dia lakukan yang terbaik. Tapi sebenarnya itu semua fata morgana, ya. Jadi sia-sia semua perbuatannya, ya. Apapun yang dilakukannya, kelihatannya sukses, ya. Kelihatannya sukses, tapi sebenarnya nggak sukses. Kelihatannya jago, tapi sebenarnya nggak jago. Sebenarnya luar biasa, kelihatannya luar biasa. Ini saya ada satu film, mau nggak saya putarkan, ya? Yuk kita lihat dulu ya video berikut ini. Waktu itu saya putarkan pada saat resolusi 2021, tapi kayaknya sekarang kok bagus kalau kita putar sekali lagi. Personal development specialists say that we should have goals. You know, they say like, don't sleep more than 6 hours, learn a language, finish a book every week, don't stop, always run, don't give up on your dream, don't break the chain. Okay, I don't object to them. I also have a table and put crosses on it every day and go after many goals, no problem. But you know what? They don't talk about the most important part of it. Let me give you a simple mathematical example. Try to imagine that you are adding numbers, and imagine that the numbers you have added up to this year is, for example, 35 in total, and you start from this year. For example, you will add 4 in this year, and then add 8 in next year, and it goes on. And there is an unknown time which counts down, and when it ends, you can't add any other number. Okay, you start the addition. Plus 4, plus 8, plus 7, plus 3. You add ambitiously, you keep adding and adding. Plus 6, plus 5, and okay, they say time is over. Then you realize that you have added the numbers into a giant parenthesis, and there is a zero multiplication at the end of it. It wipes out all the numbers you have added all those years, and the result becomes 0. Of course, you are disappointed. All your efforts have been wiped out by the 0. A regret arises inside of you. You say, I wish I had seen the whole picture at the beginning and realized that 0 and changed it with 1 before I started the addition. I think you got the point. Okay, guys. You may have goals for this year and afterwards. Learning a language, finishing a book every week, increasing your monthly income to $15,000, not sleeping more than 6 hours, etc. But for what? For what do we set goals exactly? Why don't we break the chain? If it is just for a more comfortable or a more respectable life, remember that all this will already be 0 with death. The death will wipe out all of them.
The person who knows English will be equal with the one who doesn't know. The one who earns more will be equal with the one who earns less. The one who can reach his goals will be equal with the one who can't. So, if at the end of it, that will zero everything. So what is the meaning of adding more numbers with an ambition? It just increases the degree of the disappointment that you will feel. So the logical thing is seeing the whole picture at the beginning. In this life journey, which will end in an unknown time, my first job must be to prevent that from being zero. Well, can I really prevent that from being zero? I mean, since everything will leave my hands and will be lost, is there any other way that would transform them into something eternal? I mean, isn't there any kind of stamp for eternity that would impress all of the things that I possess and say, look, there is a seal on them and you can't wipe them out, okay? They will remain forever. The only one to say such a thing is the owner of the everything. And he says, Kullu shay'in halik. Everything, the languages you learn, the money you earn, the books you read, everything will be perished, illa wajha, except their way towards Him. So the Creator of our life says, if your intention is towards Allah, if the thing you do is for His acceptance, it won't disappear, it will be transformed into eternity in paradise. So learning a language, finishing a book every week, being rich, everything, if they are towards Him and for His sake, eternity stamp being pressed on them. For example, in this year, I will study English for 10 minutes daily. For what? Because serving Islam in the field of English is so important, and I want to gain acceptance of my Lord with it. That zero has turned into one. This year, I will finish a book every week. Why? Because this is the way of being a more sophisticated person and serving Islam better, and Allah who is eternal will be pleased with it. Good news, that zero has turned into one, because now His acceptance is your intention. I aim increasing the income of my company to $150,000. For what? Because I will spend that money on spreading the message of the Quran to the whole world and the publications that would please Him. You have exterminated the zero because now your goal is towards Him. We add and add like this through our lives, and they don't end with death. People who seek Allah's sake in their actions kill their death. Death cannot zero their additions. If the thing we do is for His acceptance, it is not mortal. You may say, I don't really love Him that much, and maybe I don't really believe in Him that much either. So how can I do everything for His sake? I don't even know who He is. My brother or sister, that's the problem. You don't even know who He is. And actually it is our first job in this life, recognizing Him. That's the first step. The more you recognize Him, the more you love Him. And the more you love Him, the more you seek His sake in your actions. So learn about Him. Who made you? What does He want? Why does He give you such a billion things in each day? Read, find out. Turning the zero into one is a lifelong process. Start at the point that you are missing and try to fix it. Like the specialists say, don't break the chain, but keep the chain to gain His acceptance. Run, but run to be eternal. An unknown time counts down, and before starting to add the numbers, the first thing you have to do is to remove that zero. Otherwise, everything you added will be wiped out. Kullu syai'in halik illa wajhah. Semuanya akan sirna kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang kita kejar? Banyak orang yang mengejar popularitas, mengejar jabatan, mengejar ilmu yang ujung-ujungnya hanya untuk menambah pundi-pundi kekayaan. Untuk apa itu semua? Kalau ternyata ujungnya adalah kematian. Ujungnya adalah zero. Orang-orang yang kaya dan orang yang miskin sama. Orang-orang yang bisa bahasa Inggris dengan orang-orang yang gak bisa sama. Orang-orang yang presiden dan rakyat jelata sama. Maka itulah orang-orang yang merugi.
dia telah mengira bahwa dia melakukan yang terbaik buat kehidupannya. Tapi untuk apa? Untuk apa? Semuanya akan hilang dengan kematian. Mari sama-sama kita belajar dari COVID ini. Ternyata banyak yang kita pelajari. Dan salah satu yang kita pelajari adalah betapa banyak kematian demi kematian, demi kematian, demi kematian. Yang mestinya itu menjadi guru terbaik bagi diri kita. Apakah itu sudah jadi guru? Apakah kematian itu telah menjadi guru bagi kita? Kullu syai'in halik illa wajhah. Setiap yang ada di muka bumi akan hilang sirna kecuali wajah Allah. Maka jangan mencari sesuatu kecuali mencari acceptance. Acceptance ini adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan distempel. Itulah yang akan abadi. Itulah yang akan eternal. Nah ini yang 105. Mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah seluruh amalan-amalan mereka. Dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Ya Allah, ampuni kami. Sana yang kami lakukan ini ternyata tidak bernilai di sisi-Mu. Tidak bernilai di sisi Allah. Apapun yang kita lakukan ternyata tidak mendapatkan penilaian Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala balas orang-orang itu. Dzalika jazaohum jahannam. Dzalika jazaohum jahannam. Demikianlah balasan mereka itu, neraka jahanam. Disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olok. Jangan tuju orang lain, jangan tuju orang lain. Tunjuk diri sendiri. Kita sering menganggap ayat-ayat Allah ini cuma olok-olokan saja. Kita sering menjadikan hadis Nabi ini hanya olok-olokan saja. Jangan tunjuk orang lain, tunjuk diri sendiri. Demikianlah balasan saya. Mereka ganti dengan saya. Neraka jahanam. Dzalika jazaohum jahannam. Balasan kepada saya. Jangan dibaca mereka, tapi saya. Mudah-mudahan ya kita menjadi ayat yang setelahnya, innalladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Tapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yang mengubah zero menjadi one, zero menjadi one, hal yang tidak berharga itu semua menjadi one, menjadi tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi one dari hal yang sia-sia menjadi sesuatu yang berharga. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang di 107 ini. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bagi mereka adalah surga Firdaus. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir di majlismu yang mulia ini, ya Allah, masuk surga Firdausmu, ya Allah. Amin. Kumpulkan kami semua bersama di surga Firdausmu, ya Allah.
Jadikan kami semua bertetangga di surga Firdaus-Mu ya Allah. Jadikan kami bertetangga bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah di surga Firdaus. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak ingin berpindah daripadanya ya Allah. Ya Allah, kabulkan ya Allah. Kabulkan ya Allah. Kabulkan kami masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah, surga Firdaus-Mu ya Allah. Kabulkan semua yang baca Alkahfi ini semua ya Allah, semua yang baca Alkahfi hari ini ya Allah, semua yang menonton tayangan ini ya Allah, semua yang menonton tayangan ulang dari video ini ya Allah. Masukkan kami semua di syurga-Mu ya Allah. Bukan hanya itu ya Allah, semua orang-orang beriman ya Allah, jadikan tetangga kami di syurga-Mu. Kumpulkan kami bersama Syekh Ali Jabir di syurga. Izinkan kami mencium tangan Syekh Ali Jabir di syurga-Mu. Izinkan kami mencium tangan ulama-ulama kami yang sudah meninggal dunia. Izinkan kami mencium tangan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga-Mu. Izinkan ya Allah. Izinkan ya Allah. Jadikan Alkahfi ini ya Allah sebagai saksi bagi kami. Jadikan hari ini sebagai saksi bagi kami ya Allah. Jadikan ya Allah hari ini sebagai saksi bagi kami yang akan menghantarkan kami ke dalam syurga-Mu ya Rabb. Mudahkan kami untuk proses menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang beriman dan beramal saleh. Kabulkan ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Itulah tadi ayat yang saya baca. Lalu kemudian saya teringat, oh ya, terlalu banyak perbuatan kita yang sia-sia. Terlalu banyak perbuatan kita yang sia-sia. Yang semoga Allah memaafkan kita. Semoga Allah memaafkan kita. Hal yang sia-sia itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diganti dengan amalan yang lebih baik.